Batang berita Iban sehari itu. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngericah pengerami makai selamat Maulidur Rasul Renggat Sarawak dibuka. Status Sarawak hendak boleh dikemaruh entiti numbuh Malaysia. Sarawak dulu sesinggang mutar isu global. Selamat hari serta merik tapi bahasa ngagi kita semua kuis nenala dekat bulai ngau kita berbuletin ukas bagi Iban. Berita Iban dipun engkau yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bulai ngau toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi sudah menjadi ke pengerami makai selamat Maulidur Rasul Renggat Sarawak di Masjid Setia Raja Dito hari Sabtu. Pengerami makai selamat Maulidur Rasul Nyak Siti pengerami Islam engkau batang program perintah Sarawak ke diatur nintiang tahun. Ia disempulang Sapit Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sapit Menteri Perambut Mengeri Pengatur Tanah Ngorampak Benua Sarawak Datuk Len Talif Saleh, Kaban Kunsi Negeri Dun Balingan Abdul Yaakob Arbi Engau Adun Daro Safi Ahmad. Nitiah ke penerang batang tujuh ngintu pengeraminya dikena ngingat ke baru cerita pengadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenya dicunto ngagai semua raban orang Islam. Kelimpah harinya tujuh kedua dikena nyereniah sejarah ditegi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebuh ngemau ke penyayau raban orang Islam gagai mensia ti mulianya. Pengeraminya dipun ngau sembiang maghrib ngau baca Yasin betuai ke Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Udahnya dintudi ke licahas Maulidur Rasul Ari Mufti Sarawak Datuk Kipli Yasin sembiang isyak bebala mayuh ngau zikir marhaban. Tembuk makan mai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi lalu mupuk pulai urung pukul 9.30 malam. Sama datang Menteri Pemansang Indo nembe amit ngau pengelantang komuniti Sarawak ke Mekah Adun Dalat Datuk Sri Fatimah Abdullah engau yang di Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Suraya Datuk Patinggi Abang Zohari mantang ke penemu status Sarawak hendak oleh dikemaruahnya di entiti numbuh menua Malaysia. Kuya Sarawak ukai numpang pengasih laban Sarawak bergulai ngau wilayah bukai udah numbuh ke Malaysia jadi sebuah menua ke berdaulat engau berperlembagaan kediri. Sarawak memiliki sistem politik dan pentadbirannya sendiri dengan persebadanan dan kependudukan yang jelas. Sarawak tidak boleh dikecilkan atau direndahkan statusnya kepada status bukan rakan kongsi dalam penumbuhan Malaysia. Itulah semangat MA63 yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita ketika mereka berunding dengan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain dan pihak British. Ia nibar ke penemunya nengah teks jakuk dibaca Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Mas lebuh pengawak Gempuruk Hari Malaysia Renggat Sarawak 2024 di Seriaman kena hari Sabtu. Pengerami dipenyadi ke yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar kebelak diguluk binia atau Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Premier Sarawak megak nyemetak madah ke hak dalam Sumpekat Malaysia 1963 MA63 dekat terus ditegi lalu andal ke perkaranya oleh diputar sagi Perintah Besar Perintah Sarawak engau Perintah Sabah oleh berandau bermalian ke konsep Malaysia Madani engau beri perhati ngagai ulah berbahasa kepangan diri. Antara perkara yang belum selesai ialah hak mengenai kuasa mengutip duit stem atas cukai perlu dibayar ketika membuat perjanjian jual beli rumah yang boleh mencapai ratusan juta ringgit setahun di Sarawak. Sama datai sampai Premier Sarawak Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Kunsi Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Ahmad Muhammad Asfia Wang Nasar, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak kenyadi Menteri Ngempu Tangguh Pengawak Intu Hari Malaysia Renggat Sarawak 2024, Datuk Sri Roland Sagawiin, Menteri Ngau Sapit Menteri, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Perambut Ekonomi Ngau Pemansang, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidel Ngari ke Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Ahmad Muhammad Abu Bakar Mazuki, serta bala temuai di Perbahasa Kebukai. Genang perkara bukai, Datuk Patinggi Abang Zohari madah ke Sarawak dulu sesingkang mutar ke upah ngau gelombang isu global, kelebih lagi lebuh dunia mansang menuju jeman mayuh penguji.
Ko ia nya nyengkau isu kritikal bakal pemansang teknologi ubah klimat, rampak menua narai karbon, engkau ngigak bahan api nadai emission karbon. Ia madahnya setipak ngau prinsip madani ke ditiba Arif nemu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngigak cara baru mutar isunya. Sarawak di bawah kerjaan GPS telah berada di hadapan dalam menenangi semua isu tersebut kerana kita telah memulakannya lebih awal berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Kita tidak membuang masa dengan pergolakan yang boleh merugikan semua pihak. Ia nyebut jakutnya dengan teks jakut dibaca Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugahbas bak pengerami Gempuruk Hari Malaysia Renggat Sarawak 2024 di Seriaman hari 1. Pengeraminya sudah dipenyadiki yang di Pertuan Negeri Sarawak Tumpeng Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar gemegak diguluk Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Premier Sarawak Madah Baru, Datuk Sarawak benung cakah nyerungkai pengawak baru bakal ngagak bahan api bersih lebuh dunia betapik engau pengirau pengangat dunia majak nambah. Melalui penyelidikan berterusan, saya yakin bahawa kos pengeluaran hidrogen boleh diturunkan menjadikannya bahan bakar yang lebih murah dan berkesan dalam membendung masalah pengeluaran karbon yang berlebihan di dalam udara. Dengan pendekatan ini, kita dapat membantu mengatasi peningkatan suhu bumi dan menyumbang kepada usaha global dalam menenangi perubahan iklim. Kelimpahnya ko ia Sarawak benung cakah ngagak pansiak ngasil ke minyak ari lukut di Bintulu ari SEDC Energy begulai ngau Petronas. Ko ia nerang projeknya dekat di Kerembai ngagai 10,000 ikar serta dipelabak oleh ngasil 100,000 tuang minyak lukut mata nintiang hari manggai 2030. Datuk Petinggi Bangsuari megak madah ke Sarawak patut nyikap diri ari sukut nyendia pengereja landik dikena nyukung aero angkasa Berindia ari Sarawak udah dikelala jadi palantik strategik endul ngelancar ke satelit ngagai ruang angkasa. Ku ia nambah tu nyengkau merik peluang latih engkau pelajar dalam bidang tu palan pelajar penggi Sarawak bakapalan penyulut teknikal Sarawak Sentex. Dulurinya lebih berjakuk bermua mayo Datuk Seri Roland Sagah Madah pengerami ngintu Hari Malaysia ukai seminak pengerami ajak tangnya di Pelasar ke Bungunandar dikenak gembiang rebak dudi mereti ke pejalai 60 tahun Malaysia menuju pemansang engkau pengelantang. Ko ia pengerami ke diintu nintiang tahun untuk merik peluang agar rakyat Sarawak mengingat ke hari bulan sejarah ianya 16 September 1963 kecukup berguna dalam sejarah penua tu. Ia nerang ke rambai pengerami tahun untuk Malaysia Madani Jiwa Merdeka memandang ke aspiration penegak pengelantang rakyat datai hari pupu bangsa ngau jalai pengarap di Malaysia. Jiwa Merdeka merupakan perkara penting dalam mengasah semangat patriotik warga negara agar sentiasa tersemat perasaan cintakan tanah air dan setia kepada negara. Jiwa Merdeka juga mengingatkan kita supaya terus berusaha dari segi menjadi rakyat yang berpendidikan tinggi, memperkukuhkan ekonomi dan terus bersatu padu supaya kita sama-sama dapat menghindarkan diri daripada apa sahaja cabaran yang akan datang. Berbak ngaunya, ia megak madah ke pemesai guna penemu senentang sejarah penumbuh Malaysia ngambil nembiak rebak dudi nemu engau mereti ke sejarah. Ko ia bansa tik mujur ianya rebak ke nemu asal penatai sidak, ngembuan ulah menyana serta mantai ke identiti anak Malaysia tik penuh anggo semangat taluak ke menua. Di Serikai sukung ari gempuang ukai dikuasa perintah NGO, bakal surakup klan Ye Serikai nyawap negap ke pelajar di Serikai endang dikenang. Sampai Menteri Pengerja Asal ngau Pemberon Rampak Menua Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, serakup klan Ye Serikai cukup mengemerat ke pelajar rebak biak ke alai nintiang tahun sidak dekat merik penugerah penyulut akademik bagi pelanak kaban serakup keboleh pemujur rebak pelajar. Ku ia tu siti ari inisiatif Bunandar dikenak meransang bala nembiak terus ransing nguliah ke penyulut. Ia ada kumuinya bak pengerami makai lemai serembai ngintu kue bulan diatur serakup klan Ye Serikai di New Fortune Restaurant kena hari Minggu. Sama datai Kaban Kursi Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing.
Kaban Parlimen Serikai nyak megak merik tabik puji ngagai komiti baru kau dah diciri ngau mesan panggung pengawak sidak nentu ke pengelantang serakup ngau raban orang tuai. Ngenang pasal perkara bukai ia kemegak adun repuk madah Kediri berasai lantang bertuai ke Premier Sarawak Datuk Patingitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari tun Datuk Abang Openg kudah nentu ke politik ngau ekonomi tegap di baruh pegai gabungan Parti Sarawak GPS. Asilnya ku ia kita ngasai ke pemansan deras dibagi menua Serikai kemerik pemayak ngagai rakyat menuanya. Lalu berita keperudi pasal pengawak ngatur program lumba oleh nyeridik bala nembiak ari sukut disiplin engau semangat kerjasama serta penyerakut. Kaban Parlimen Betong Dr. Richard Rapu madah, kelimpah oleh nempak atletik nyulut program lumba megak oleh nyari nalan nguliah ke penelebak ngatur sekedak pengawak. Ko ia perintah hukai seminat dekat ke nembiak nyulut akademik ajak, tangko kurikulum pen patut dikemeratkan. Ia mendah bunyinya lebuh ngari kesapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah bak pengerami berjadi ke ngau nutup pekit lomba ninting tahun SMK Sepawah ke-34 tahun 2024 di Kompleks Lomba Sepawah Empai Lama. Koya penembuk Kompleks Lomba Sepawahnya dekat mantuk mengangkat ke kualiti lomba dipilihnya serta beri pemayak ngagai nembiak ungkup lomba engau recreation. Koya perintah udah ngemendar ke pengawak ngagak padang hoki di SMK Sepawah serta pansi udah dijalai ke dikedak ngepun projek. Bajakuk kesama Dr. Richard udah mengendar ke agih belanja sepenyampau RM10,000 ngagai serakup apai indai ngau pengajar PIBG SMK Sepawah ungkup program latih engau pengawak lumba. Kelimpah harinya ia megak udah meri agih belanja RM10,000 ngagai kelab pengajar engau staf SMK Sepawah dikedak sidap jalai ke program keuliah ngangkat ke competition engau teknik ngajar serius engau pengerembai teknologi kemaya hari. Nah, Kak tu dulu berita Ukas Iban mulai ngaku senanala. Sudah ngujung ke berita dan kita sama like, share, follow semua platform media Ukas. Yang komputer ukas.sarawak.jb.my Ukas channel di YouTube. Kepun berita pemadu baru di Sarawak. Ngujung ke buletin gau medap pengalami gempuruk Hari Malaysia Renggat Sarawak 2024 di Sri Aman kena hari 1. Ukas #saluran informasi rakyat. Selamat hari.